15 तोले मेरी वाइफ के पास जेवर है, 15,000 रियाल था उसके पास, ठीक है, और तकरीबन 10 से 11 लाख उसके पास नकद थे। कि हस्बैंड ने भी ये बात की है, जाहिर है अभी उन्होंने इंटरव्यू तो उसके हस्बैंड ने नहीं दिया है, लेकिन हमसे तो बात है। तो ये चीज़ मदर से बर्दाश्त नहीं थी हो रही। बनवाई बड़ी खुश थी, कोई मसला था ही नहीं, बेटे के साथ आई थी। ज़ारा कब कितने अरसे बाद पाकिस्तान आई थी और पहले आपसे मुलाकात हुई? इनके लिए सजाए मौत भी कम है। जिस्म के टुकड़े बाजू वगैरह भी अलग कर दिए? हर चीज़ अलग, जोड़ों से काटा। ये हाथ है, ये इस तरह से जोड़ों से काटा गया, उसके पीसेस किए गए, हर पार्ट अलग-अलग किया गया। इतना गुस्सा। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी हूँ हाज़िर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने को मुदस्सिर का अस्सलाम। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर ज़ारा केस बहुत गर्दिश कर रहा है। इससे पहले अभी यूनान में जो बच्चा हादसे का शिकार हुआ था हैदर, उसका गम लोग भूले नहीं, तो ये केस नया सामने आ गया। हमेशा हक और सच की बात की, लवाहिकीन से बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे इनका शवाल सामने आने वाले हैं जिनके सामने बहुत बड़ा सवालिया निशान लगने जा रहा है। लवाहिकीन के पास जा रहे हैं, बात करेंगे आखिर ये सारा मामला था क्या, कोई रंजिश थी या कोई ज़ाती मामलात थे, कोई पैसों का लेन देन था, इतनी बड़ी जहालियत क़यामत से पहले क़यामत। चलते हैं, फैमिली से बात करते हैं। अस्सलाम। सर बताइएगा क्या मामला थे? बज़ाहिर एक फैमिली में, फैमिली स्टाइल में ये एक सदियों से आ रहा है कि फैमिली में चीज़ें हो जाती हैं, तो क्या लगता है कहीं कोई सवालिया निशान तो नहीं नज़र आ रहा, कोई लड़ाई के मामला हैं? नहीं, लड़ाई के कोई ऐसे मामलात नहीं थे। वैसे तो ज़ारा ने हमें कभी कोई बात नहीं थी बताई, क्योंकि उसकी जितनी भी शेयरिंग थी वो उसके हस्बैंड, उसके फादर के साथ थी। हस्बैंड के साथ भी थी, लेकिन फादर के पाकिस्तान में फादर के साथ थी। ज़ाहिर है भाई तो भी हस्बैंड ही थे ना, लेकिन कोई लड़ाई का ऐसा मामला हम तक नहीं था आया। लेकिन छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा पता था, जैसे हस्बैंड है वो पैसे ज़ारा को भेजते हैं, क्योंकि ये अकेला लड़का है, 5 बहनें हैं और ये अकेला लड़का है जो हसन है ना उसका हस्बैंड ज़ारा का। हाँ जी, पहले ज़ाहिर है सीधा मदर को देता था, अब वो देता था अपनी बीवी को, और ये चीज़ मदर से बर्दाश्त नहीं थी हो रही कि मैं क्यों ज़ारा से खर्चा लूँ या वो क्यों दे। वो उसका हस्बैंड ज़ारा को डायरेक्टली सारे मामला, ठीक है, फैमिली के, तो वो ये उसकी वालदा को बर्दाश्त नहीं, ये उसकी वालदा को बर्दाश्त नहीं था। और उसमें जो मेन अक्यूज्ड है ना, हमारे मुताबिक भी और पुलिस के मुताबिक भी, वो यास्मीन है, क्योंकि थोड़ा सा तो हम सारी रिश्तेदारी है, हम उसके नेचर को जानते हैं यास्मीन की। इतना पता था कि यास्मीन को वो बर्दाश्त नहीं है, लेकिन इस हद तक नहीं है, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। ज़ारा कब कितने अरसे बाद पाकिस्तान आई थी और पहले आपसे मुलाकात हुई? ज़ारा 6 मंथ्स बाहर रहती थी और तकरीबन 6 मंथ से यहाँ पे ना पाकिस्तान में रह के जाती थी। मेरी उससे मुलाकात हुई थी सितंबर में, शायद वो अगस्त में वापस आई थी, ठीक है, वो 3 अगस्त को शायद वापस आई थी, और सितंबर में उसकी मेरी मुलाकात हुई। उसकी भतीजी की बर्थडे थी, तो उस पर उसने हमें इनवाइट किया था, वो यहाँ पे आई थी अपने फादर के घर पे, वहाँ पे मुलाकात हुई है। उसके बाद 10 अक्टूबर को हमारी मुलाकात हुई है, अकीका था कज़न की बेटी का, हम लोग वहाँ पे गए थे, बड़ी पिक्चर्स वगैरह बनवाई, बड़ी खुश थी, कोई मसला था ही नहीं, बेटे के साथ आई थी। उसके बाद फिर दोबारा हमारे घर आई है, जब उसे वापस ससुराल जाना था हमारे यहाँ से, तो यहाँ पे ना तो सर टीचर हैं, जब बच्चियाँ आती हैं मिलती हैं सबसे, जब बच्चियाँ जाती तब भी मिलती हैं, सब घरों में जाती हैं। ऐसी बात जो ज़ारा ने की हो जिससे आपको लगता हो कि यार परेशान थी, कोई ऐसा कोई थ्रेड, कोई मामलात हो जाते हैं समटाइम, आपको पता है, तो ऐसी कोई बात आपने कोई फील की हो? नहीं, हमने तो ऐसी कोई बात फील नहीं की है, बल्कि जब वो ना थोड़ी सी कम को बच्ची है, थोड़ी सी सीरियस मिजाज की बच्ची है। देखें, उसकी जब शादी हुई है 10 महीने बाद उसकी मदर की डेथ हो गई है। ये उसके लिए बहुत झटका था, क्योंकि वो कलौती बच्ची है। जो बच्ची अपनी माँ से बात कर सकती है, अपने बाप और अपने भाइयों से वो बात नहीं कर सकती, ना अपनी भाभीयों से वो बात कर सकती है। तो थोड़ा सा ना उसकी मदर के बाद हमें उसमें थोड़ा चेंज देखा था, जैसे वो हमसे दूर दूर हो गई है। लेकिन इस दफ़ा जब आई थी वो जनवरी में कज़न की शादी पे, सब ठीक था, बहुत खुश थी, बल्कि खुद आके हमारे साथ बैठी है, हंसी है, बोली है कि आपकी कज़न्स में बड़ा मज़ा आता है, ये वो, अभी शादी के बाद मैं आपको घर मिलने आऊँगी। फिर आई भी है, इवन माइयों पे भी हमारे घर आई है, वो अब इस दफ़ा भी आई है, इस दफ़ा भी उससे भी ज़्यादा अच्छा बिहेवियर। ये नहीं कि उसकी डेथ हो गई है मैं बात कर रही हूँ, ये वो है जो हमें नोट किया है, ठीक है ना, बंदा फील करता है। बल्कि जब वो हमारे घर आई है और जब वो वापस जाने लगी है हमें मिलके, उसने अगले दिन ससुराल जाना था, तो सबसे पहले मुझे गले मिली है, चली गई है, मुझे और मेरी ना सिस्टर इन लॉ को गले मिल के चली गई है। फिर वापस आई है दरवाजे के पास से, आगे कहती है अपी मुझे आप दोबारा गले मिलो, पता नहीं फिर मैंने यानी कि इन सर्दियों में कब मुलाकात हो, ऐसी उसने हमसे बात की है। अच्छा, क्या लगता है, अभी मैंने इंटरव्यू किया था ताया का, तो वो कह रहे थे कि कोई उनके पास जेवर भी था, कोई ज्वेलरी थी, पैसे भी थे, नकदी मामलात भी थे, तो क्या लगता है कि वो कोई पैसों का चक्कर या कोई ऐसी? पैसों का चक्कर तो था,
کیونکہ بچے کے پاس جتنا ہمیں علم ہے نا اس کے ہسبینڈ نے بھی یہ بات کی ہے. ظاہر ہے ابھی انہوں نے انٹرویو تو اس کے ہسبینڈ نے نہیں دیا ہے, لیکن ہم سے تو بات ہے, اپنے سسر سے بھی بات ہے, ان سے بھی بات ہے, تایا لوگوں سے بھی. تو اس نے کہا کہ 15 تولے, یہ ان کے ہسبینڈ کی بات میں کر رہی ہوں, کہ 15 تولے میری وائف کے پاس زیور ہیں, 15,000 ریال تھا اس کے پاس, ٹھیک ہے, اور تقریباً 10 سے 11 لاکھ اس کے پاس نقد تھے, جو کہ ابھی تک نہ پولیس کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے. تو پھر وہ کس کے پاس ہے, یہ سوال ہے. اور وہ کہتا ہے وہ گھر پہ تھے. آپ نے یہ پولیس سے کوشچن کیا لواحقین نے, والد نے, کسی نے, کی جو مالیت تھی ساری کی؟ یہ انہوں نے کوشچن کیا ہے. وہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر کن کے پاس ہے؟ کیونکہ اس کے ہسبینڈ کے مطابق آخری ٹائم تک ہر بیوی اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے کون سی چیز میں نے کہاں رکھی ہے, خاوند کو پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ شریک رازدار ہوتے ہیں میاں بیوی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہے, لیکن وہ مان نہیں رہی ہیں. ابھی ایک چیز نجی چینلز پر بھی اور نجی سوشل میڈیا, ہر بندہ اپنی آواز کا حق رکھتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا کوئی بیان نہیں ایسا, کوئی ایسا انہوں نے انٹرویوز نہیں دیے. یہ کیا لگتا ہے, کیا معاملہ ہے, کیوں نہیں دیا ابھی تک؟ دیکھیں ابھی تو وہ خاموش ہے. ان کے اکارڈنگ کیا ڈکلیئر کرتے ہیں وہ؟ ان کے اکارڈنگ تو ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ان کی جو خالہ کے مطابق میں بات کرنے لگی ہوں, ٹھیک ہے. جو زارا کی خالہ تھی, حسن کی خالہ یہ کی تھی, جو سب سے چھوٹی خالہ ہیں جن کو اس نے انٹرویو بھی ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میری یہ انہوں نے کل بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ان سے بات کی نا کہ حسن کیوں نہیں بول رہا, وہ کیوں نہیں میڈیا پہ آ رہا, ہمیں بھی اس چیز کا غصہ ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میری حسن سے بات ہوئی ہے, حسن کہہ رہا ہے کہ میں کیا بات کروں, میرا تو دل کرتا ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے اور میں مر جاؤں. حسن کہہ رہا ہے, حسن کہہ رہا ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے اور میں مر جاؤں, میں کیا بات کروں. بالکل, نہ گھر ہے نہ سسرال رہا ہے نہ بیوی رہی ہے, بچہ ہے وہ مسکین ہو گیا, باپ تو سر پہ ہے لیکن بچہ تو مسکین ہو گیا جس کو ماں ہی نہیں مل رہی ہے. وہ کہتا ہے ایک ہی بچہ ہے محمد شافع. اب وہ اس بچے کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ کھلی کچہری لگاؤ, میرے ملزمان کو میرے سامنے رکھو, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا کیا کرنا ہے. دیکھیں بڑا دکھ ہے, اللہ آپ کو صبر جمیل دے. ایک یہ اس بہن کا پورے پاکستان کا دکھ ہے. جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں, کلمہ گو لوگ ہیں, وہ اس چیز کا دکھ کر رہے ہیں اور ویڈیوز لگا رہے ہیں اور سارے معاملات. ہمارے سینئر عہدیدار افسران ہیں, ان سے گورنمنٹ سے کوئی اپیل کرنا چاہیں کہ یہ جو کیس ہے نا, یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, ٹھیک ہے. کنفیس انہوں نے کیا ہے کہ جو کیا ہے انہوں نے کیا ہے. ریکوری بھی ان عورتوں نے موقع پہ جا کے خود کروائی ہے, زبانی کلامی میں ریکوری نہیں ہوئی ہے. جہاں پہ انہیں سر پھینکا ہے وہ خود گئی ہیں جا کے کروائی ہے کہ اس جگہ پہ ہم نے پھینکا ہے. جہاں سے وہ بوریاں ملی ہیں وہ بھی جا کے انہیں ریکوری کروائی ہے, جو بھی اندر کے شامل تھے. تو یہ میں تو یہ کہوں گی یہ بہت اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس میں تو اتنی لمبی چوڑی پیشیاں اور یہ تاریخیں, یہ سب کچھ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ پیش ہوں, ثبوت سامنے ہیں, سب کے پاس ہیں, پولیس کے بھی پاس ہیں, ریکوریاں ہو گئی ہیں, کنفیشن ہو چکی ہے. تو سیدھا میں تو کہتی ہوں ان کے لیے سزائے موت بھی کم ہے. جو انہوں نے کیا ہے نا, ان کے لیے سزائے موت بھی کم ہے. جسم کے ٹکڑے بازو وغیرہ بھی الگ کر دیے, ہر چیز علیحدہ, جوڑوں سے کاٹا گیا. یہ ہاتھ ہے, یہ اس طرح سے جوڑوں سے کاٹا گیا, اس کے پیسز کیے گیا, ہر پارٹ علیحدہ علیحدہ کیا گیا. اتنا غصہ, اتنا کینہ, اتنی عداوت, اتنی نفرت, یہ آپ یقین کریں یہ چیز سمجھ سے باہر ہے. کون کر سکتا ہے اتنا؟ میں کس طرح بات کروں, فیملی سے دکھ ہے اور گھر میں صفحے ماتم ہے, قیامت سے پہلے قیامت ہے. تو میرا یہی آئی جی پنجاب صاحب, آپ کے بڑے اچھے کام ہیں آف کیمرہ آن دی کیمرہ, تو خدا رہا یہ فیملی آپ کی منتظر ہے, ان کی آواز بنے اور جو لوگ ملزم ہیں اصلاحوں کے پیچھے نظر آنے چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کی اجازت دیں, اللہ نے کے